भाजपा खासदार सदानंद शेट तानावडे पार्लमेंटातल्या कडक कायद्याचेर उलयलो। पार्लमेंटांत कोणीय वचून कसले आंदोलन करपाक शकना। डेमोक्रेसीत ते चुकीचे। आंदोलनाचे कांय जागे आसात, थंयच आंदोलनां जावची असो सल्लोय सदानंद शेट तानावडेन दिलो। अर्थातच मीराबाग बांदाक विरोध करपी आंदोलकांच्या कृतीचेर तेजे हे भाष्य आशिल्ले। लोकशाहीत विधानसभेत अधिवेशन चालू असताना आंदोलन करप चुकीचे। 40 आमदारांक थंय उलोवपाचो अधिकार आसा। मीराबागच्या आंदोलकांनी विधानसभेत येवन आंदोलन करप गैर। फाल्यां हांव जर कोणें उडकी मारतलो, दिस इज नॉट फेअर। कायदो मोडकी। आता सभापती तेंचेर कितें कारवाय करता तें पळोवपाची। सदानंद शेट तानावडेन सांगलें। पळयात ताका कितें म्हणपाचें आसा तें। की हावजान भितर उलोवप किंवा एक्शन करप हे केवळ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आसता। भायले जे आमी आज हांवूय थंय बजेट पळोवपाक बशिल्लो, हांवें थंय ताळी मारपाक शकना किंवा उलोवपाक शकना, कारण तो अधिकार तांचो आसता। अशा पद्दतीची कृती एकदां ज्या वेळाचेर पार्लिमेंटान जाली, कोण तरी भितर घुसून जाले, त्या वेळाचेर जो कन्सर्न MLA तेणे जे पास इशू केल्ले, कारण तेन्ना तेकाय खबर ना की आपण इशू PN कोणे तरी इशू केल्ले, पण त्यामुळे तोय त्रासान पडलो त्या वेळाचेर। आनी मागीर आतां इतलो कडक रूल आयला की म्हाका समजा कोणाक जर रिकमेंड करतलो पार्लिमेंटान असेंब्ली पार्लिमेंटान बसपाक, जाल्यार तेणेन तें पयलीं इन्फॉर्मेशन दिवचें पडटा। तेच्या घरात चॅकींग जाता वचून पुलिशेचें लोकल, गोंयच्या मनशान जर दिलें आसत जाल्यार जी पयलीं ताचो रिपोर्ट घेता पुलिशे कडल्यान आनी मागीरूच ताका इशू करता। कारण इज अ पार्लिमेंट डेमोक्रेसी, ताचे भितर कोणी वचून कोणी आंदोलन करपाक शकना। पूर्णपणे अधिकार हो त्या मेंबराक आसता, कारण तो लेजिस्लेट। आतां हांव ह्या हावजाचो हांव मेंबर ना, सो हांव त्या हावजान भितर वचूंक शकना। हांव थंय कितें कृती करपाक, हांव बाल्कनीन वचून गॅलरीन बसलो जाल्यार हांव वचून आयकूंक जाय बस हातून थंय वचून हांवें बोवाळ घालपाक म्हाका अधिकार ना, हांव जरी खासदार आसलो। त्यामुळे प्रत्येकान मानव करूं जाय। अत्यंत चुकीचें आसा आंदोलन हें। डेफिनेटली कांय ही डेमोक्रेसी, प्रत्येकाक दिसता की हें जावं जायना तें जावं जाय। आंदोलन करपाक कांय चुकीचें ना, पण ताका एक वेगवेगळो जागो आसा, त्या जाग्याचेर आंदोलनां जावं जाय। वचून जर फाल्यां असेंब्लीनूच जर लोकशाहीच्या हातून जर भितर वचून आंदोलन करप जाल्यार तें बरोबर न्हय। कायद्याच्या दृश्टीन तें चुकीचें आसा। लेट स्पीकर डिसायड कितें एक्शन घेवप ती। पास जे कोणी दिल्या पळय तेजेरूय इन्क्वायरी जावप डेफिनेटली, कारण कशें आसा जो पास जो दिता आसत, कारण कितें आसा ताका एक कळपाक जाय कोणें इशू, आय डोंट नो कोणें इशू केल्या भितर, पण म्हज्या अंदाजान जें जालां तें जावं जायना अशें ती दिंडनी आसा। एखादो आमदार, एखादो कोणूय आमदार तेणें समजा वचून प्लॅन कर, कारण तो अधिकार त्या आमदारान करपाक जाय। आमदाराक हें आसा न्ही, त्या भितर 40 जाणां भितर शिवाय आमी 41 वचून कोण कितें करपाक शकना। दॅट अधिकार जो आसा तो केवळ 40 लोकांचो आसा, ऑपोजिशन आमदाराचो। तेणें एखादी कृती केली, कारण इज अ पॉलिटिक्स, कांय चुकीचें आसना। हां, एखादे समजा लोक आयले आनी हांगा भायर वचून तांच्यांनी हांगा कितें आंदोलन केलें, हांगा रावले, कांय प्रॉब्लम आसना। पण त्या हावजान न्ही, इट इज अ लोकशाही, लोकशाहीच्या हावजा भितर आमकां तशी, कारण प्रत्येकाचें ठरयल्लें आसा। म्हणून तर ते ज्या वेळाचेर असेंब्ली आसता, पार्लिमेंट आसता, त्या वेळाचेर लोक आझाद मैदान आसत किंवा हांगासर जंतर मंतर आसत दिल्ली, खंय आसत, प्रत्येक राज्या भितर जो आपलो डेमोक्रेसीच्या अधिकाराच्या माध्यमांतल्यान ते बसतात। चुकीचें कांय ना भितर, पूण वचून हावजान वचून वचप, कोण तरी फाल्यां वचपान वयल्यान उडकी मारतलो सगळें, दीस इज नॉट फेअर। कितें आसा की एक सिस्टम जी आसा, दॅट सिस्टम यू हॅव टू फॉलो। ओके, थँक्यू सर।